घोर कष्टोद्धरण स्तोत्र. श्री गणेशाय नमः. श्री सरस्वत्यै नमः. श्री गुरुभ्यो नमः. श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव. भावग्राह्य क्लेशहारिं सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते. त्वं नो माता त्वं पिता दीपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं. तं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते. पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराशु त्वदैन्यं. त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते. नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता त्वत्तो देव त्वं शरण्योऽकहर्ता. पूर्वात्रेयानुग्रहं पुनराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते. धर्मे प्रीतिं सम्मतिं देवभक्तिं सत्संप्राप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं. भावासकीर्तिर्चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते. श्लोकपञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत्. इति श्रीवासुदेवानन्द सरस्वती स्वामी विरचितं घोरकष्टोद्धरणस्तोत्र सम्पूर्णम्. श्रीदत्तात्रेयाय अर्पणमस्तु. श्री गणेशाय नमः. श्री सरस्वत्यै नमः. श्री गुरुभ्यो नमः. श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव. भावग्राह्य क्लेशहारिं सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते. त्वं नो माता त्वं पिता दीपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं. तं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते. पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराशु त्वदैन्यं. त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते. नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता त्वत्तो देव त्वं शरण्योऽकहर्ता. पूर्वात्रेयानुग्रहं पुनराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते. धर्मे प्रीतिं सम्मतिं देवभक्तिं सत्संप्राप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं. भावासकीर्तिर्चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते. श्लोकपञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत्. श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव. भावग्राह्य क्लेशहारिं सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते. त्वं नो माता त्वं पिता दीपस्त्वं
त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं तं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मानमस्ते पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराशु त्वदैन्यम् त्रातारं नो वीक्ष्य ईशास्तजूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मानमस्ते नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता त्वत्तो देव त्वं शरण्यो कहर्ता पूर्वात्रेयानुग्रहं पुनराते घोरात् कष्टादुद्धरास्मानमस्ते धर्मे प्रीतिं सम्मतिं देवभक्तिं सत्सङ्प्राप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासकीर्तिर्चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मानमस्ते श्लोकपञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपटे नियतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिं सुकीर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मानमस्ते त्वं नो माता त्वं पिता दीपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं तं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मानमस्ते पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराशु त्वदैन्यम् त्रातारं नो वीक्ष्य ईशास्तजूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मानमस्ते नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता त्वत्तो देव त्वं शरण्यो कहर्ता पूर्वात्रेयानुग्रहं पुनराते घोरात् कष्टादुद्धरास्मानमस्ते धर्मे प्रीतिं सम्मतिं देवभक्तिं सत्सङ्प्राप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासकीर्तिर्चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मानमस्ते श्लोकपञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपटे नियतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिं सुकीर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मानमस्ते त्वं नो माता त्वं पिता दीपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं तं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मानमस्ते पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराशु त्वदैन्यम् त्रातारं नो वीक्ष्य ईशास्तजूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मानमस्ते नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता त्वत्तो देव त्वं शरण्यो कहर्ता पूर्वात्रेयानुग्रहं पुनराते घोरात् कष्टादुद्धरास्मानमस्ते धर्मे प्रीतिं सम्मतिं देवभक्तिं सत्सङ्प्राप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं
भावास कीर्तिर्चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मानमस्ते श्लोकपञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनम् प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् श्रीपादश्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिं सुकीर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते त्वं नो माता त्वं पिता दीपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं तं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराशु त्वदैन्यं त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता त्वत्तो देव त्वं शरण्योऽकहर्ता पूर्वात्रेयानुग्रहं पुनराते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते धर्मे प्रीतिं सम्मतिं देवभक्तिं सत्सङ्गप्राप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावास कीर्तिर्चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते श्लोकपञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनम् प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् श्रीपादश्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिं सुकीर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते त्वं नो माता त्वं पिता दीपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं तं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराशु त्वदैन्यं त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता त्वत्तो देव त्वं शरण्योऽकहर्ता पूर्वात्रेयानुग्रहं पुनराते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते धर्मे प्रीतिं सम्मतिं देवभक्तिं सत्सङ्गप्राप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावास कीर्तिर्चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते श्लोकपञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनम् प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् श्रीपादश्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिं सुकीर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते त्वं नो माता त्वं पिता दीपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं तं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते
पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराशु त्वदैन्यं त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता त्वत्तो देव त्वं शरण्यो कहर्ता पूर्वात्रेयानुग्रहं पुनराते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते धर्मे प्रीतिं सम्मतिं देवभक्तिं सत्संप्राप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासकीर्तिर्चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते श्लोकपञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् श्रीपादश्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिं सुकीर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते त्वं नो माता त्वं पिता दीपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं तं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराशु त्वदैन्यं त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता त्वत्तो देव त्वं शरण्यो कहर्ता पूर्वात्रेयानुग्रहं पुनराते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते धर्मे प्रीतिं सम्मतिं देवभक्तिं सत्संप्राप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासकीर्तिर्चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते श्लोकपञ्चकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनं प्रपठेन्यतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत् श्रीपादश्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव भावग्राह्य क्लेशहारिं सुकीर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते त्वं नो माता त्वं पिता दीपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं तं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराशु त्वदैन्यं त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजूर्ते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता त्वत्तो देव त्वं शरण्यो कहर्ता पूर्वात्रेयानुग्रहं पुनराते घोरात् कष्टादुद्धरास्मान्नमस्ते धर्मे प्रीतिं सम्मतिं देवभक्तिं सत्संप्राप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं भावासकीर्तिर्चाखिलानन्दमूर्ते
घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। श्लोक पंचकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनम् प्रपटे नियतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत्। श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव। भावग्राह्य क्लेशहारी सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। त्वं नो माता त्वं पिता दीपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं तं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते। घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराशु त्वदैन्यं त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजूर्ते। घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता त्वत्तो देव त्वं शरण्योऽकहर्ता। पूर्वात्रेयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। धर्मे प्रीतिं सम्मतिं देवभक्तिं सत्संप्राप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं। भावासकीर्तिर्चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। श्लोक पंचकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनम् प्रपटे नियतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत्। श्रीपाद श्रीवल्लभ त्वं सदैव श्रीदत्तास्मान् पाहि देवादिदेव। भावग्राह्य क्लेशहारी सुकीर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। त्वं नो माता त्वं पिता दीपस्त्वं त्राता योगक्षेमकृत् सद्गुरुस्त्वं तं सर्वस्वं नो प्रभो विश्वमूर्ते। घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। पापं तापं व्याधिमादिं च दैन्यं भीतिं क्लेशं त्वं हराशु त्वदैन्यं त्रातारं नो वीक्ष ईशास्तजूर्ते। घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। नान्यस्त्राता नापि दाता न भर्ता त्वत्तो देव त्वं शरण्योऽकहर्ता। पूर्वात्रेयानुग्रहं पूर्णराते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। धर्मे प्रीतिं सम्मतिं देवभक्तिं सत्संप्राप्तिं देहि भुक्तिं च मुक्तिं। भावासकीर्तिर्चाखिलानन्दमूर्ते घोरात् कष्टात् उद्धरास्मान् नमस्ते। श्लोक पंचकमेतद्यो लोकमङ्गलवर्धनम् प्रपटे नियतो भक्त्या स श्रीदत्तप्रियो भवेत्। इति श्री वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी विरचितं घोरकष्टोद्धरणस्तोत्र संपूर्णम्। श्री दत्तात्रेयाय अर्पणमस्तु। तुम्ही जर या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि त्याचसोबत व्हिडिओ आवडल्यास थँक्स बटनवर क्लिक करायला विसरू नका हां.